السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه وأجل عبيد سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang mengumpulkan kita pada malam hari ini di malam yang agung, di malam penuh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah beliau bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat beliau, para tabi'in, yang mana semua itu bersumber daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling sempurnanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ijtima'ina وسماعنا لأوصاف المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat ini dan kita meneladani daripada sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه اجتماعات مباركة تعقد في مثل هذه الليالي وهذه الأيام المباركة في نواحي أو في كل ناحية من ناحية الأرض. Alhamdulillah, tidak ada daya upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kita berkumpul di tempat ini, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. ولم تعقد هذه الاجتماعات المباركة ولا هذه المجالس لغرض دنيوي أو لغرض سياسي أو لغرض حكومي، إنما عقدت لأجل الله ولأجل الاحتفال بأحب المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى. Jangan sampai, kata beliau, kita campur niat kita hadir di majlis ini karena duniawi, karena sesuatu yang tidak penting, akan tetapi kita kuatkan niat kita hadir di majlis ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهي التي ستبقى وستدوم إلى أن يأذن الله بقيام الساعة. Dan kita akan selalu bersama, kata beliau, sampai-sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. وكل من احتفل بغير المصطفى عليه الصلاة والسلام لا بد له من نهاية. Dan perkumpulan yang disebabkan bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa selama-lamanya. لكن الاحتفال بعيد مولده عليه الصلاة والسلام لا ينتهي أبدا. Akan tetapi perkumpulan dengan disebabkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada selesainya sampai hari kiamat nanti. فنحن نحتفل به عليه الصلاة والسلام في كل يوم وفي كل ليلة وفي كل صلاة. Dan alhamdulillah, kata beliau, kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap harinya, di setiap malamnya ada orang yang mengadakan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقد نقول في الصلاة في التشهد عندما نصلي لا تقبل صلاتنا إلا إذا ذكرنا خير خلق الله سبحانه وتعالى فنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Dan walaupun orang tadi itu sholat begitu lamanya atau begitu banyaknya daripada sholat tersebut, akan tetapi ketahuilah, kata beliau, tidak sempurna sholat tersebut, tidak sah sholat tersebut, melainkan di situ harus ada nama Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. فمن صلى أي صلاة إن كانت فرض أم نافلة ولم يقل هذه العبارة فصلاته مردودة عليه. Salat wajib maupun salat sunnah tidak ada di situ nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sah salat tersebut. إذا لن ندخل إلى حضرة الحق في صلاتنا وفي مخاطبتنا له سبحانه وتعالى إلا عن طريق أحب أحبابه المصطفى صلى الله عليه وسلم. Maka tidak akan sempurna jalan seseorang di dalam kehidupannya, di dalam menempuh di dalam hidupnya, kalau seseorang tersebut tidak berjalan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفي ذلك إشارة أنه عندما نقول ونسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم لا نقول السلام عليه أو السلام على النبي، إنما نخاطبه مخاطبة الحاضر ونقول السلام عليك. Dan kita
daripada tasyahud kita tersebut kita tidak pernah disuruh assalamu alaihi untuk dia, tidak, akan tetapi kita di tahiyat akhir kita mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, artinya assalamu alaika, salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alaika yang ada di hadapan kita, berarti ketika salam kita tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di hadapan kita. فهذه الكاف كاف الخطاب لا تجوز أن تقال إلا لمن كان حاضر عندك. Dan itu daripada kaf assalamu alaika tersebut pasti Nabi Muhammad SAW hadir di hadapan seseorang tersebut. فهذا احتفال نحتفل به صلى الله عليه وسلم في كل صلاة. Dan alhamdulillah ternyata kata beliau kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW di setiap daripada salat kita. وإنما يأتي شهر ربيع الأول شهر مولده لكي يجدد فينا الهمة والعزيمة لاتباعه ولمحبته عليه الصلاة والسلام. Apalagi alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya di bulan Rabiul Awal tersebut datang setiap tahunnya? Yaitu hikmahnya bulan Rabiul Awal kita memperbaharui daripada iman kita, memperdekatkan hati kita untuk dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهذا الشهر العظيم هو كمحطة يتوقف عندها المسلم والمسلمة لكي يتزودوا من الوقود. فإذا كنت في السيارة فلا بد للسيارة هذه من وقود تتزود منها، ولا يوجد الوقود إلا في المحطة. فهذا مثال لهذا المثال أنه شهر ربيع الأول محطة لنا لنتزود بوقود المحبة له صلى الله عليه وسلم. Bulan Rabiul Awal ini seperti pom bensin ujar Sidin. Sebagaimana kita berataan bawa mobil ujar Sidin, ketika kita hendak mengisi bensin pasti datangnya ke pom bensin. Kalau itu ujar Sidin, setiap kita datang Rabiul Awal kita mengisi bensin kita, full bensin kita tersebut, maka sama seperti Rabiul Awal. Ketika masuk bulan Rabiul Awal kita mengisi daripada iman kita, daripada kedekatan hati kita, semangat kita untuk makin dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فليكن عملنا ودأبنا وقلوبنا في ربيع أحسن مما كان عليها قبل ربيع. Maka sepantasnya kata beliau bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim ketika sampai di bulan Rabiul Awal menjadikan Rabiul Awal lebih baik daripada bulan yang sebelumnya. فالمؤمن الحق لا يكون عنده شهر ربيع الأول وشهر صفر في مستوى واحد. Jangan jadikan kata beliau bagi orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya dia adalah orang mukmin menyamakan daripada bulan Safar dan bulan Rabiul Awal. وكلها أيام الله سبحانه وتعالى إلا أنه أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن على لسان سيدنا موسى عليه السلام وذكرهم بأيام الله. Maka kita melewati hari-hari yang mulia, yaitu hari-hari di bulan Rabiul Awal, yang mana di bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Musa mengatakan bahwasanya ingat hari ini adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأيام الله كلها 12 شهرا إلا أن الله ميز من هذه الأيام كيوم عرفة، كيوم العاشر من محرم، كست من شوال، كعيد الفطر، عيد الأضحى. هذه أيام خصصها الله سبحانه وتعالى وجعل لنا فيها ذكريات. Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bulan, akan tetapi di dalam 12 bulan tersebut ada bulan-bulan yang khusus seperti bulan Arafah, seperti 10 daripada Dzulhijjah, seperti 9 daripada yaitu bulan Arafah tersebut, ada bulan-bulan, ada 6 hari daripada bulan Syawal. Itu adalah kemuliaan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan-bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu la yujad afdal wala akmal wala akram wala ahsan wala adwaq من يوم خلق وبرز فيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Maka kata beliau, tidak ada bulan yang paling agung, bulan yang paling mulia, bulan yang paling besar melainkan bulan di mana di situ dilahirkan Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كيف كان الأمة وكيف كانت الناس تعيش قبل أن يخلق وقبل أن يوجد المصطفى عليه الصلاة والسلام في ظلام في جاهلية. Sebagaimana orang-orang dahulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang-orang dahulu hidup kata beliau di dalam kegelapan, di dalam jahiliyah, di dalam tidak mengetahui apa-apa,
sebelum adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كان القوي يأكل الضعيف كان إذا ولد لأحدهم مولودة بنت كان يدفنها وكانت المظالم وكان شرب الخمور وكانت الغواني وغيرها إلى أن حين أذن الله سبحانه وتعالى ببروز المصطفى صلى الله عليه وسلم فتغير هذا الكون. Dulu kata beliau banyak di zaman jahiliyah, banyak daripada orang-orang yang ketika anaknya dilahirkan adalah anak perempuan, karena dulu anak perempuan bagi orang Arab itu adalah aib. Akhirnya dikubur hidup-hidup sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Dan musik-musik kata beliau, dan menjual daripada diri, maksudnya maksudnya menjual daripada dirinya tadi itu, bebinian menjual diri itu sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ketika ada Nabi Muhammad SAW, bersinarlah yaitu daripada alam ini dengan lahirnya Mustafa Nabi Muhammad SAW. فليكن هذا اليوم المبارك الذي غير فيه الله سبحانه وتعالى الكون محطة لنا تغير فينا أحوالنا من حال إلى أحسن حال. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya yang merubah keadaan daripada dulunya yang jahiliyah, dulunya kegelapan, akan tetapi ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terang benderang. فنحن شرفنا بهذا النبي العظيم. Dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat nabi yang sangat agung. وجعلنا الله من خير أمة أخرجت للناس. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita paling mulianya umat daripada umat-umat yang lainnya. فعلينا بمحبته عليه الصلاة والسلام وبكثرة ذكره والصلاة والسلام عليه. Dan harus daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling baik, dan kita harus memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أولى الناس بي يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Bahkan disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling parak dengan aku, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada aku, kata Nabi Muhammad. هذا العمل الكبير وهذا العمل العظيم الذي يجب علينا أن يكون لنا ورد منه في اليوم والليلة. Dan ini adalah amalan yang agung, adalah amalan yang mulia. Hendaknya kita menjadikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, menjadikan seperti wirid setiap harinya. أتريد أن يكفيك الله الهم الذي عليك والديون التي عليك وغموم الدنيا؟ لا منجا منها إلا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. Hendakkah ujar sidin kita bisa menghilangkan galau kita dan hutang-hutang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau hendak seperti itu, maka perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأنت في هذا المجلس كم سمعت اسمه صلى الله عليه وسلم ولسانك ساكتة ولم تصلي عليه. Dan kita di majlis ini berapa banyak kita mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita terkadang tidak membiasakan lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. ورد في الأثر أن الله يغفر لمن رفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Bahkan di dalam athar dikatakan Allah Subhanahu wa taala bakal mengampuni bagi orang yang mengangkat suaranya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلوا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. فهذه الصلاة لها آثار إيجابية تكون لنا للأفراد والمجتمع في الدنيا وفي الآخرة. Dan ini kata beliau, salawat tersebut ada ijabahnya, dan salawat tersebut bisa menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. قد قيل في قصة وردت عن أحد الناس الذين تكالبت عليهم الديون. Dan diceritakan bahwasanya ada ujar sidin bahari di zaman Nabi Muhammad SAW itu hutangnya luar biasa banyaknya. فلم يقدر على أن يسددها فاستدان مبلغ 500 درهم لكي يسدد ديونه. Akhirnya luar biasa orang tadi itu banyak, saking banyak hutangnya kada kau membayari lawan hutangnya. فوعد هذا الذي استدان منه إلى أجل محدد بعد هذا الأجل يعطيه حقه. Akhirnya seseorang tersebut minjam kepada temannya yang lain, minjam 500 dirham untuk menutupi daripada hutang-hutangnya. فلما استدان هذا المبلغ وزعه على الذين تدين منهم كاملا
فلم يبقى عنده شيء. Akan tetapi minjam 500 dirham tersebut masih belum mencukupi daripada menutupi hutang-hutangnya sama sekali. فازداد هما فوق همه. Akan tetapi bukannya tambah nyamannya tadi itu tambah galau, bebangat galaunya. وأتى وقت سداد الدين ولا يجد شيئا. Dan datang orang penagih hutang, akan tetapi inya kada bisi napa-napa ujar Sayyidin. فلما أتى صاحب الدين يطلب دينه قال والله لا أجد شيء مما تطلبني منه. Ketika ada penagih hutang dari itu datang kepadanya, ya Allah, demi Allah, aku kada bisi sama sekali. فاشتكاه إلى القاضي. Akhirnya yang penagih hutang tadi itu datang kepada qadhi. فذهب إلى القاضي وتكلم مع القاضي عن القصة فقال له القاضي لماذا لم تسدد هذا دينه؟ قال والله يا حضرة القاضي لم أجد شيئا حتى أسدده. Pas datang keduanya, si penagih hutang lawan yang dihutangi tadi itu datang kepada qadhi. Ujar yang penagih hutang ini bahwasanya ini banyak hutang lawan ulun. Ujar qadhi menakuni lawan yang dihutangi tadi itu kenapa kada ikembayari? Ujar nang biisi hutang tadi itu demi Allah ulun kada biisi napa-napa. قال القاضي إذا نحكم عليك بالسجن حتى تؤدي لهذا حقه. Munangka itu caranya ujar qadhi tadi itu, ujar hakim bahwasanya kita masukkan aja sudah nang berhutang ini masukkan dalam penjara. قال أريد طلبا أن أرجع إلى بيتي وأخبرهم أنك يا حضرة القاضي حكمت علي بالسجن لكي يعلموا بذلك وأرجع إليك. Kalau kayak itu aku minta satu permintaan, ujar yang dihutangi tadi itu. Ulun balik ke rumah, habis itu melaporkan lawan anak ulun, lawan keluarga ulun, bahwasanya ulun ini dihukum oleh hakim, hendak dimasukkan ke dalam surga. Hendak dimasukkan ke dalam neraka, apa ngarannya? Penjara. فلما ذهب أو فلما قال له القاضي قال ومن يضمن لي أنك ستعود وقد حكمت عليك بالسجن كيف أطلق سراحك الآن تذهب إلى أهلك وتخبرهم من الضمين لي أنك سترجع لكي أدخلك السجن. Dan aku lagi ada permintaan, ujar yang berisi hutang tadi, banyak permintaannya. Jadi jadi hutang tadi itu aku hendak bepadah jual lawan keluargaku. Siapa yang kawa menanggung daripada hutang-hutangku? Tanggung hutang-hutangku, ujar yang berisi hutang tadi itu. قال هذا المديون سكت قليلا ثم قال ضميني رسول الله. Akhirnya kada danang kau menanggungnya, akhirnya datang lagi kepada hakim. Ujar hakim, kayak apa kau lah membayari? Ujar nang berhutang tadi, kada kau membayari, tapi ada yang kau membayari hutangku. Siapa? Ujar hakim, yang menanggung hutang-hutangku kena adalah Rasulullah. فلتشهد أيها القاضي أني إذا لم أرجع في الغد أني لست من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. Maka jaminannya wahai hakim, amunnya isuk aku minta sehari, kalau isuk aku kada bebulik ke mana ngarannya ke pokoknya ke tempat hakim tadi itu kada bebulik, maka aku berjanji aku bukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. القاضي كان فيه شيء من الصلاح يفهم هذه العبارات. Akan tetapi qadhi tadi itu paham dengan ibarat ini, maksudnya memberi keringanan lawan orang yang berisi hutang tadi itu. وهذه القصة نسردها ليس للتفكه أو للسمر إنما لنعرف ما معنى المغزى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Maksudnya kisah ini Sidin mengisahkan bukan untuk kita mengamalkannya kada, cuma daripada berkisah benarnya supaya kita bisa mengambil daripada ibarat. فسمح القاضي له أن يرجع إلى بيته على أن يعود في اليوم الثاني. Akhirnya si qadhi tadi itu, hakim tadi itu memberikan keringanan daripada orang tersebut supaya bulik hari ini, isuk berbulik lagi ke rumah hakim. فرجع إلى بيته وتكلم مع زوجته وقال لها القصة وقال أن القاضي قد حكم عليه بالسجن فسألته زوجته كيف أطلقك القاضي. Akhirnya si yang berisi hutang tadi itu berpadah lawan bininya bahwasanya aku ini isuk misalnya kada berbulik lawan qadhi, aku dihukum oleh qadhi, oleh hakim. Jar bininya, kayak apa misalnya pian ditahan, kami kayak apa makan? قال لها لقد قلت للقاضي أن ضميني رسول الله فإن لم أرجع فيشهد علي أني لست من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. Maka ujar nang berisi hutang tadi itu memadahkan lawan bininya bahwasanya aku ini ada jaminan sudah. Pokoknya kem tenang aja yang jenang laki.
Tenang aja yang pokoknya amunnya ada apa-apa, tenang aja, pokoknya nang menanggung aku nih Rasulullah. Kalau aku kada bobulik isuk ke kantornya Qadi, kantornya hakim, maka aku bukan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكانت هذه المرأة صالحة تعرف معنى رسول الله. Akan tetapi ujar Sidin tadi itu, yang bini ini orangnya solehah, tahu kayak para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقذف الله في قلبها أن تقول لزوجها ما دام ضمينك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعال بنا نصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم. Karena bininya tadi itu mengetahui bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faedah daripada berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka paham bini tadi itu pasti kena Rasulullah menanggungnya. فقعدا يصليا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ناما. Akhirnya duduk yang bebinian yang lelakian tadi itu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ngantuk teguring. فإذا بينما هو في المنام فإذا بالوجه الشريف يظهر عليه ويراه في المنام ويقول له إذا أصبحت الصباح فاذهب إلى الحاكم فقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم سدد عني ديني. Bahwasanya ketika orang tersebut teguring, sekalinya bermimpi di dalam guringnya, yang orang berhutang tadi itu mimpi di dalam guringnya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam mimpinya, katakan kalau sudah pagi hari datang, kata Rasulullah, pada hilon hakim aku menanggung hutangnya, ujar Rasulullah. رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق. Dan memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran. فقد قال في الحديث من رآني في المنام فإنه رآني حق فإن الشيطان لا يتمثل بي. Barang siapa yang melihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah benar dan syaitan tidak bisa menyerupai daripada Nabi Muhammad. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام قريب إلى قلوبنا، لكن من المحرك لقلبه لكي يرى المصطفى صلى الله عليه وسلم فيحركه بالشوق إليه. Dan jamaah, kata beliau, wahai jamaah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya dekat dengan hati kita. Apa yang menggerakkan hati kita jadi jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? منا من بلغ 20 25 30 50 سنة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ولا مرة واحدة. Umur kita jadi 20 tahun, ada yang sampai 25 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang sampai 50 tahun, akan tetapi mereka belum bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تراكمت الذنوب والمعاصي في قلوبنا حتى حجب عنا هذا النور الشريف. Sebabnya kita karena banyaknya maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaknya hijab di dalam hati kita sehingga kita tidak bisa melihat wajah mulia wajah Nabi Muhammad. سكتوا الأولاد في المسجد، ما يجوز إدخال الأولاد إلى المسجد إذا كان يعبثوا في المسجد. Ujar sidin kakanakan amun kawa anu diingkuti awaknya supaya diamnya nggih. قال النبي صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم. Kata Nabi Muhammad SAW, jaga anak-anak kalian ketika di dalam masjid. Dijaga. فلذلك بعد أن رأى هذا الرجل في المنام المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وكيف يصدقني هذا الحاكم. Kemudian di dalam mimpi orang yang berhutang tersebut, wahai Rasulullah, kenapa ulun membujurkan kisah ini, mimpi ulun ini kepada hakim? قال فإذا لم يصدق فأخبره أن لديك علامتان. الأولى أنه يصلي علي هذا الحاكم في اليوم 1000 مرة، والثانية أنه في ليلة البارحة قد أخطأ في العد وأخبره أنها وصلت تامة. Maka kabarkan dua kepada hakim. Misalnya hakim kada percaya, yang pertama suruh hakim tersebut sehari berselawat 1000 kali. Asalnya والثانية أنه في ليلة البارحة أخطأ في العد وأخبره أنها وصلت تامة. Maka yang kedua, kabarkan kepada hakim tersebut bahwasanya kemarin hakim tersebut pernah berbuat kesalahan. فاستيقظ هذا الرجل من المنام وذهب إلى الوالي إلى حاكم البلاد ليخبره بهذه الرؤيا. Akhirnya bangun, ini orang yang banyak hutang tadi itu bangun, akhirnya tulak ke rumah hakim tadi itu. فدخل إلى الوالي فقال له
يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم سدد عني ديني. Bahwasanya kata orang yang banyak hutang tadi itu datang kepada hakim, menghadap kepada hakim, bahwasanya apa namanya itu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW yang menanggung daripada hutang-hutangku. Qala wama alamatu sidquk? Qala alamatuha annaka tusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 1000 marra fi kulli lailah wa lailatul barihah akhta'ta fil 'add wa yukhbiruka annaha wasalat tammah. Dan apa buktinya kalau ikam tadi itu bujur-bujur memimpin Nabi Muhammad SAW? Ujar yang banyak hutang tadi itu buktinya adalah kebiasaan pian itu. Ujar sepengarannya, ujar yang banyak hutang ini kebiasaan pian itu setiap harinya dan setiap malamnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW 1000 kali. Yang kedua, pian semalam ada pernah tersalah berkata, فبكى الوالي وأعطاه 500 درهم أو دينار من بيت مال المسلمين وزاده 2000 دينار من ماله الخاص حق البشارة عندما بشره برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. Akhirnya menangis hakim ini, menangis bahwasanya isyarat tadi itu bujur, yang isyarat daripada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya qadhi tadi itu membayari hutang-hutangnya 500 dirham, ditambahi lagi 2000 dirham oleh hakim tadi itu memberi kesaninya. فحملها وذهب إلى القاضي فلما دخل إلى عند القاضي كاد القاضي أن يطير فرحا وشوقا للقائه. Akhirnya gembiranya luar biasa si qadhi tadi itu, si hakim tadi itu, karena diberi kabar dengan berkat orang yang berisi hutang tadi itu, berkat inya tadi itu, akhirnya qadhi mendapat kabar juga dengan Nabi Muhammad SAW. قال له بسببك رأيت البارحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Akhirnya qadhi tersebut mengatakan bahwasanya berkat ikam wahai orang yang banyak hutang, aku semalam bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW. يقول للقاضي إذا سددت عن هذا دينه سددنا عنك دينك يوم القيامة. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada hakim tersebut, engkau yang menanggung daripada hutang orang yang berhutang tersebut, dan aku berhutang kepada engkau, dan aku selamatkan engkau dunia sampai akhirat. فهذه 500 دينار تسدد بها دينك وهذه 500 دينار لك. Dan ini 500 dinar untuk aku, ujar Rasulullah, membayari hutang si penghutang tadi itu. Aku bayari kepada engkau, dan ini 500 dirham khusus kesan engkau. فما لبثوا قليل إلا وباب القاضي يطرق فإذا بالذي استدان منه يدخل عليه ويلتزمه ويقول له بسببك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Akhirnya himung qadhi tadi itu, himung hakim tadi itu. Akhirnya yang berhutang dari itu ketika datang ke rumahnya qadhi, datang ke rumahnya hakim, kadanya disariki lagi, kada hendak dihukum lagi, akan tetapi diragap oleh qadhi tadi itu. Alhamdulillah, dengan berkat ikam berhutang ke sana kemari, aku berkat ikam, aku bermimpi Nabi Muhammad SAW berkat ikam berhutang ke situ kemari. Wa yaqulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam in ta'fu an hadha afawna anka yawm al-qiyamah. Maka النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الذي استدان منه يقول له إن تعفو عن هذا الذي استدان منك عفونا عنك يوم القيامة. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada hakim bahwasanya engkau melunasi daripada hutang-hutangnya, memaafkan daripada hukuman tersebut, maka aku sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengampuni engkau dunia sampai akhirat. وهذه 500 دينار فوقها وفي الأولى قد سامحتك عنها. Dan ini kata Nabi Muhammad SAW 500 dinar aku berikan kepada engkau, dan lebihnya engkau ambil saja. فأتى إلى عند القاضي وهو مدين 500 دينار فرجع بضمانة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبالصلاة والسلام عليه رجع ب3000 دينار ودينه قد قضي. Akhirnya datang lagi seseorang tersebut kepada Nabi Muhammad, datang seseorang tersebut kepada qadhi, kepada hakim, dan ingin berhutang lagi kepada yang lainnya. Akhirnya qadhi yang membayar hutang untuk orang yang banyak hutang ini. Akhirnya qadhi, hakim tersebut yang melunasi semuanya daripada jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma faidat hadhihi al-qissah? Apa faedahnya kisah ini? Innama nastafidu min hadhihi al-qissah
أن لولا أن الرجل أتته زوجته وقالت له تعال بنا لنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل هذا كله. Maka jika seandainya ada orang yang datang kepada istrinya untuk mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, ayo kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi istrinya tidak menurut kepada suaminya, maka tidak mendapatkan apa-apa. فكم لي ولك في اليوم والليلة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ Berapa kali kita sehari dan semalamnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? هل قد ظهر نوره الشريف في يوم من الأيام علينا؟ Apakah ada nampak daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kesehariannya kita? هل رأيت المصطفى عليه الصلاة والسلام في المنام؟ Apakah kita pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa di dalam tidur kita? أم أنت غني عن ذلك لا تريد أن تشاهد وجهه الشريف؟ Apakah kita tidak ingin memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia? فمن يريد مشاهدة وجه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا؟ Siapa yang ingin memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia? من هو هذا الذي يريدها؟ Siapa yang hendak memandang wajah Nabi Muhammad? هل أحد منكم؟ Adalah di sini hendak memandang wajah indah Nabi Muhammad? كيف الطريق إلى ذلك؟ Kayak apa caranya supaya kau bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? صفي قلبك والهج بذكره في يومك في ليلك في نهارك في عملك في سيارتك في طائرتك في أي مكان. Caranya yaitu bersihkan hati kita dan sibukkan lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita bekerja, ketika kita mendulang, ketika kita beramalia, ketika atau perempuan, ketika seseorang perempuan tadi itu lagi bertetapas, biasakan lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مع الأيام يظهر لك نور المصطفى صلى الله عليه وسلم. Maka sewaktu-waktu akan nampak kita tersebut bakal memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال العلماء لا يكون للمسلم أن يكون في يومه وليلة أقل من 300 مرة من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. Maka bahkan ulama mengatakan jangan sampai kita kurang sehari dan semalamnya daripada bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada 300. مجال الكلام عليه وعنه صلى الله عليه وسلم وعن ولادته. نحن كنا محضرين الكلام عن نشأة النبي صلى الله عليه وسلم في ديار بني سعد إلا أن الله أتى بهذه القصة لحكمة يريدها. Dan kata beliau pada malam hari ini beliau luar biasa menceritakan ada lagi daripada kisah Bani Sa'ad yang akan beliau ceritakan lagi. Mungkin insya Allah malam ini sampai jam 2 malam kita di sini. فلولا أن الوقت سيطول وإلا كنا سنذكر بعض الوقائع التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نريد أن نطيل عليكم في الكلام. فبهذه القصة تكون لنا العبرة. Ulun di sini hendak berkisah, sebuting lagi kisah, kada hendak belawas-lawas sebenarnya. Cuma hendak kayak sebenarnya sampai jam 2 malam jadi. وإن كان عادكم كما يقولون أصحاب حضرموت ريضين ونحن ريضين. Amunnya bebuhan pian di sini, amunnya lagi santai, kada ada ngantuk atau apa-apa, berarti lagi santai, tahan aja kira-kira sampai jam 2 malam ini. لكن نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan memberikan ridhonya kepada kita semua. يجعلنا من المكثرين من الصلاة والسلام عليه في كل أحوالنا وأوقاتنا. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap keadaan. نتعلم شيء من شمائله، شيء من أوصافه، نقرأ كتب السيرة، نقرأ كتب الشمائل، نفهمها أولادنا لكي نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعرف على من نصلي. Maka harus kita ajarkan, kita pun harus belajar, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita ajarkan kepada keluarga kita bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, bagaimana adab Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana sifat mulia Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana cerita kehidupan Nabi Muhammad SAW. فإذا عرفت أبنائك وعرفت أنه هو الصادق، هو كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفؤا، إذا التفت لم يلتفت برأسه فإنما يلتفت بجميعه، وإذا كان خلقه القرآن
كل هذه الأحوال إذا درستها لا يتسع المجال لذكرها وعرفتها أبنائك حببتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحببت النبي إليهم لكي يصلوا على ذات يعرفون من هي هذه الذات. Dan itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mempelajari bagaimana berjalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara perlahan dan bagaimana adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara hanya wajahnya saja ke belakang, tidak, akan tetapi dengan badan beliau ke belakang berbicara ke hadapan orang yang dibicarainya dan kata beliau banyak lagi daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cerita kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu bisa menjadikan kekuatan cinta kita lebih lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تخيل في بالك أجمل شخصية رأيتها كيف تكون؟ فشخصية النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك فوق لا تستطيع أن تتخيلها. Maka jika seandainya kita pernah melihat ada orang yang gantengnya luar biasa, gagahnya luar biasa, bungasnya luar biasa, alisnya panjang, hidungnya mancung, apalagi ngarannya itu matanya galak, habis itu gagah orangnya luar biasa, maka belum sama orang itu bungasnya melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum sama. Arina bifadlin minka tal'ata Ahmadin fi bahjatin 'ainur ridha tar'ana. Maka mudah-mudahan kita dapat memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. Maka harus kita ikat hubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ikatan yang kuat. فهو صلى الله عليه وسلم كما قال سيدي علي سيد الحبيب علي الحبشي أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa di dalam kehidupannya, luar biasa di dalam jasadnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kata Habib Ali Habsyi, beliau mengatakan, tidak bisa aku menyelesaikan daripada sifat-sifat Nabi Muhammad kecuali aku mengambil sedikit daripada sifat Nabi Muhammad. فنسأل من الله سبحانه وتعالى القبول وأن يظهر وأن يحنن روحه الشريفة وقلبه الشريف علينا في هذه الليلة وفي بقايا ليالي ربيع الأول وفي كل يوم بأن يظهر علينا في اليقظة وفي المنام. Mudah-mudahan kita berkat berkumpulnya di sini, berkat kita mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا ننسى أن نكثر من الصلاة عليه فننتبه من هذه اللحظة نعاهد الله ونعاهد نبيه على أننا لا نفلت ولا نترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. Dan mulai pada malam hari ini kita harus berjanji daripada diri kita harus berjanji untuk mulai malam ini sampai malam-malam selanjutnya jangan sampai kita meninggalkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap harinya. Allahumma ya man waffaqa ahli al-khair lil-khair wa a'anhum alaihi waffiqna lil-khair wa a'inna alaihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memberikan kebaikannya kepada orang-orang baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita juga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ونعتذر عن الإطالة هذه الذي أطلنا فيها بسبب القصة. Minta halal minta ridha ujar Sirin mengisahkan dari itu agak panjang sedikit, akan tetapi kada sampat di Sirin berkisah padahal hendak mana berkisah di Sirin, tapi yang munnya disambung kisah dari itu bisa sampai jam 2 malam kada tuntung lagi. Nah jadi alhamdulillah kita kedatangan tamu mulia yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Asyami As-Sanaidar Al-Hasani. Beliau dari Baydha Yaman, yang mana kampung kota Baydha ini banyak mencetak daripada orang-orang saleh, banyak mencetak daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala di kota Baydha. Baydha itu 15 jam kalau berangkat dari Tarim, 15 jam pakai bis. Kalau ibarat mulai Banjar tuh ke Pangkalambun ya lah. Ke Pangkalambun, mulai Banjar ke Pangkalambun naik bis. Ya kira-kira itulah. Cuma di kampung Baydha itu luar biasa. Kampung mertuanya Habib Umar bin Hafid, yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar yang gambar Sidin pakai jangkut merah. Dan Habib Umar dulu sebelum Sidin berdiam di kota Tarim, Sidin berdiam di kota Baydha.
sampai diambil minanto oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Dijulungi sidin apa ngarannya, anak diberi pilihan. Habib Umar diberi pilihan oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Ujar Habib Abdullah Al-Haddar, anakku wahai muridku Habib Umar ada dua, yang seikung janda, yang seikung bujang. Pian hendak memilih yang mana? Ujar Habib Umar, ulun ma ambil nang janda. Ternyata apa? Luar biasa. Yaitu Hababah Nur tadi itu mengeluarkan zuriat yang luar biasa, soleh dan soleha banyak, termasuk yang datang ke Jakarta semalam. Habib Salim bin Umar, ya kala bin Habib Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, lawan Al Habib Hamid bin Habib Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak-anak Habib Umar itu jadi berataan. Jadi jangan melihat bujangnya, jangan. Ya kala, tapi melihat orang itu berilmu. Ternyata bini Habib Umar yang janda ini luar biasa dekatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Mudah-mudahan kita ya kalau anak-anak kita nang kayak itu juga. Artinya kada memilih bini itu nang bunga saja kada, tapi memilih kualitas daripada kuantitas. Wah. Kira-kira kayak itu tah. Nah, jadi alhamdulillah beliau ini kurihing sidin. Jadi beliau ini alhamdulillah sedikit berkisah tentang luar biasanya beliau ini. Pada hari Senin kalau kada salah tanggal 25 September ulun jemput beliau di bandara. Keluar sidin dari bandara, dari pintu keluar ulun jemput sampai ke rumah, sampai tempat istirahat. Subhanallah, ada yang menelpon ulun dari Loksado Kandangan. Assalamualaikum guru, ujar buhan Loksado Kandangan. Ujar ulun, waalaikumsalam. Ada apa? Ujar bubuhan Loksado Kandangan, kami alhamdulillah berkat memandang foto Habib di sosial media, kami di Loksado yang non muslim hendak masuk Islam ba'anam. Berkat memandang gambar sidin, berkat melihat foto sidin. Itu hari Senin, hari pertama Habib di Banjar. Hari kedua sidin di Banjar, hari Selasa. Isoknya ada pulang yang menelpon dari Samarinda. 5 jam lagi masuk ke pedalaman. Menelpon, guru, assalamualaikum. Ujar ulun, waalaikumsalam. Ada apa? Ujar bubuhannya, sama kisahnya dengan Loksado tadi itu. Kami alhamdulillah berkat memandang foto Habib Ali As-Sanaidar Al-Hasani, kami banyak di Samarinda yang masuk ke dalam tadi itu hendak masuk Islam lawan sidin. Luar biasa, hanya melihat gambar. Karismatik beliau langsung menyebar di Kalimantan. Untungnya kita melihat langsung lawan sidin. Mudah-mudahan biji mata kita ini, bola mata kita ini jadi saksi karena di hari kiamat berkat kita memandang sidin tadi itu, mudah-mudahan kita diselamatkan dunia sampai akhirat. Bahkan ulama mengatakan barang siapa kampungnya dimasuki daripada orang-orang saleh, maka di kampung tersebut sekampungan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama juga mengatakan barang siapa kampungnya dimasuki orang-orang saleh, maka di kampung tersebut imannya orang penduduk kampung itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doakan kami juga berataan, mudah-mudahan selamatan berataan. Soalnya kada kegampangan semalam nih, jarak di perjalanan luar biasa. Cuma alhamdulillah selamat terus daripada perjalanan. Alhamdulillah. Semalam sedikit berkisah, mulai malam Kamis kami berangkat berdua Habib. Padahal semalam 6 hari sudah di Kalteng, bulik Habib malam Rabu. Padahal sidin hendak mengisi di majelis di rumah, ternyata Habib garing keuyuhan. Garing sing keuyuhan. Keuyuhan tuh pertama, 2 karena kada ada bini di Banjar. Nah, jadi uyuh jadinya. Jadi kada ada bini di Banjar. Jak ada bini sehat insyaallah. Akhirnya Rabu di rumah. Habis itu malam Kamis berangkat dari Banjar ke Kapuas. Habis maghrib di Kapuas, habis isya di Pulau Telo. Habis itu juga kada ada istirahat sama sekali, berangkat langsung ke Kuala Kurun. Arah ke mana ngarannya? Puruk Cahu. Ke Kuala Kurun, Sungai Hanyu. Tuh beding sanak lawan Sungai Hanyut tuh. Abahnya ngarannya Sungai Kunyut. Jadi berangkat ke Kuala Kurun luar biasa. Sampai kalau kada salah berhuruf mobil itu sampai Palangkaraya jam 2:30 malam.
jam 2:30 malam diambili orang pakai apa ngarannya Ranger, mobil nang bannya tertinggi supaya kau menembus jalannya itu tadi itu. Alhamdulillah naik itu jam 2:30. Berjalan ternyata sekitar 6 jam setengah perjalanan sampai di Kuala Kurun, Sungai Pinang ngarannya. Sampai di situ jam 8 pagi. Acara jam 8 pagi itu sudah mulai maulid sudah. Subhanallah, Habib keuyuhan berabah sidin. Ulun alhamdulillah tak kurang kada tapi uyuh benar karena berokok. Sidin kada berokok. Makanya uyuh sidin. Jadi sidin masuk ke kamar. Izin sidin masuk ke kamar dan di situ kada ada listrik sama sekali. Masih pakai panel surya, pakai genset masih. Kada ada listrik sama sekali. Masuk ke situ, subhanallah, ternyata Habib berkisah. Ketika aku guring sejam dari jam 8 sampai jam 9, aku melihat ujar sidin merinding. Melihat ujar sidin di kamar yang ampun rumah tadi itu ada Habib Umar duduk di dalam kamar tadi itu. Merinding ulun. Akhirnya ujar sidin pas arah bolek, ujar sidin Habib Umar pernah lah ke sini. Ke Sungai Pinang sini, Sungai Hanyo tadi itu. Pernah lah ke sini. Ujar ulun, Beb kada pernah ke sini. Paling sidin ke Palangkaraya pernah. Ujar sidin, aku istirahat sejam dari jam 8 sampai jam 9. Aku bermimpi Habib Umar dan melihat Habib Umar ada di kamar itu tadi itu. Ternyata luar biasa ikhlasnya orang yang mengambil dari Kuala Kurun tadi itu. 2 hari kada guring malam. Menyupir aja 2 hari, mbah mengambil kami kada guring. Acara mbah itu pulang sampai jam 11 acara. Mbah tu maatar kami pulang ke Palangkaraya dari Kuala Kurun. Santai maatar, kada guring, kada orangnya. Sampai di Palangkaraya, subhanallah. Kami sampai Palangkaraya sekitar habis maghrib peparak Isya. Peparak Isya, Mbah Isya mulai pulang acara di Parak Bandara di Palangkaraya. Hanya berabah-rabah Habib Satumat langsung acara pulang di Parak Bandara di Masjid Dakwatul Haq ngarannya. Subhanallah Habib, mudah-mudahan doakan Habib juga. Mudah-mudahan sidin sehat terus ya Allah. Mudah-mudahan sidin panjang umur juga. Dan mudah-mudahan sidin mudah-mudahan dapat bini sidin di Banjar. Amin ya rabbal alamin. Minta halal minta ridha seberatan kalau ada salah kata. Cuma itu mengisahkan sedikit juga tentang dakwah sidin. Luar biasa sidin, kada ada uyuhnya sama sekali. Kada ada uyuhnya sama sekali. Salut ulun lawan sidin. Padahal sidin pertama kali dibawa ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia langsung dibawa ke Kalimantan Tengah. Kalau sebagian mungkin sebagian kada membedakan kada. Sebagian munnya datang dari luar negeri melihat ke sini jalannya sakit, rasanya abut kira-kira. Lalu aja bu ucap minta ambili pakai helikopter. Oh iya. Tapi sidin kada pernah mengeluh sama sekali. Makanya sayangi Habib kita, biniakan sidin di sini. Nah, mudah-mudahan ya kalau jangan panjang nih kena ngalih pulang nih malam ini abut on sidin kena nih. Mudah-mudahan panjang umur beritaan kita ya Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala yang kita inginkan yang belum pernah berumrah, belum pernah berhaji, mudah-mudahan diumrahkan dan dihajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang belum pernah ziarah makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimudahkan untuk berziarah makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan guru-guru kita yang garing, guru-guru kita yang sakit, daripada jiran tetangga kita yang garing, daripada sahabat kerabat kita yang garing, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang saleh, dikumpulkan di akhirat bersama wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadhi jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la minna wa la manasagin wa la mahruma. Allahumma ihfaz auladana wa banatana wa rijalana. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ziyarat Makkah wal Madinah wa Hadramaut wa Turki wa Mesir wa Palestin bi barakati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya maulana ya mujib ya hadiran li yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah تقضي حاجتنا يا رحمن تقضي حاجتنا يا رحيم المسلمين غريب ومن أوصانا بالدعاء فقد حاجتهم يا الله حاجتنا إليك كثير حاجتنا إليك كثير حاجتنا إليك كثير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minta halal minta ridha seberatan, minta ampun minta maaf kalau ada salah kata, kalau ada jarum yang patah
jangan disimpan di dalam peti. Karena gunanya lagi patah sudah. Ya, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata kami berdua yang salah, jangan laporkan kami lawan polisi. Karena mbahnya anak kesampit pulang ya, kalau dilaporkan polisi bu urusan pulang di sini. Nah itu minta halal minta ridha, minta ampun minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.